नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जान आज किसी टॉप न्यूज आम चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। बात्या मंथा शिमिपाल बंद, मयूरभंज जिला येलो वार्निंग जारी। तो बात्या मंथा बंद शिमिपाल आसंता काली ठारू पर्यटकों संपूर्ण भाव बंद रतिय उद्यान शिमिपाल। जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण विभाग पक्षर मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी करने पर शिमिपाल कर्तृपक्ष यह निष्पत्ति नहीं। येलो वार्निंग जोगु प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही, तेणु पर्यटक मान सुरक्षा आसंता काली ठारू जातीय उद्यान शिमिपाल पर्यटक निर्देशक तथा आंचलिक मुख्य वन्य प्राणी संरक्षण प्रकाश चंद्र गोगिनेनी सूचना देइछंती। सूचना योग्य भीषण बात्या मंथार लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही। आंध्र प्रदेश कुकिनड़ा दे स्थलभाग छुईब यह सामुद्रिक झड़। लैंडफॉल प्रक्रिया 3 ରୁ 4 घंटा जारी रहिबो। प्रभाव में पवनर बेग 90 ରୁ 100 किलोमीटर पर्यंत रही। बेले बेले झटकार पवनर बेग 110 किलोमीटर रही। बात्या स्थल भाग छुईबा पर क्रमशः दुर्बल हेबो बोली कहिसंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। रूम रे बसी बात्यार समीक्षा कले मुख्यमंत्री। मंथा समीक्षा पर मुख्यमंत्री को प्रेसमिट कहले 8टी जिले में जिलापाल और डीआरसी आलोचना होईची। ग्राउंड जीरो स्थिति नहीं विस्तृत आलोचना है। जेतिकी प्रभावित हेबो आशंका थिला सेतिकी होई नाही। मालकानगिरी गजपति रे किछि जगार पत्थर गछ पड़ी। बड़ धारणार कौन अघटन बा क्षयक्षति घटी नाही। विभागीय प्रस्तुति और स्थानांतरण ठीक समय होईची। 2100 गर्भवती को स्थानांतर कर आवश्यक पड़े अधिक लोक स्थानांतर कर। अन्यपटे बात्या मंथा को नहीं नुआ सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। कुआଯାଇଛି बात्या फेरिबा पर भी यार प्रभाव देखा मिलिबो। यह क्रम बुधवार प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो सह पवन हेबार मध्य संभावना रही। यह वर्षा आसंता 30 तारीख पर्यंत एमिति लगी रहिबो बोली कहुछि। तेबे स्पष्ट आकलन सठिक अनुमान भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार एबे बात्या मंथा कोकिनाडा लैंडफॉल करिछि। कृत्रिम वर्षा माड़ी आसिबो बादल। दिल्ली रे हेबो कृत्रिम वर्षा, हटिजिबो विषाक्त धुआं, बंचिजिबो जीवन। क्लाउड सीडिंग बड़ उड़ाण भरिला स्वतंत्र विमान। विष बलय भितर देशर राजधानी दिल्ली भयंकर प्रदूषण रे अणनिश्वास होई गलेनी दिल्लीवासी। दीपावली पर विषाक्त धुआं सारा अंचल को घोड़ाई रखिछि। तेणु प्रदूषण कमाइबा दिल्ली रे कृत्रिम वर्षा कराइबा अंटा भिड़िछंती रेखा सरकार। आउ एथिपाई क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया शेष करी उत्तर प्रदेशर कानपुर रे थिबा बेसकु फेरिछंती स्वतंत्र विमान। आ विषाक्त कुहुड़ी चादर तले श्वासरुद्ध होइथिबा दिल्ली सहर एबे सेही वर्ष को अपेक्षा करिछि। दिल्ली रे कृत्रिम वर्षा पाई आईआईटी कानपुर सह दिल्ली सरकार गत सेप्टेम्बर रे एमईयू करथिले। एथिपाई 3 कोटी 21 लाख टंका खर्च हेबो। नवेम्बर 30 भितर दिल्ली रे 5 थर कृत्रिम वर्षा करा जाइछि। मिछ लेखि लोकों को भ्रमित करुछि इंडिमेंट। बिहार निर्वाचन पर महागठबंधन घोषणा पत्र को बीजेपी टार्गेट। जो माने बिहार विकास करने को दाबी करुछंती सेमानंक विरोध में रही लंबा दुर्नीति अभियोग। 15 दिन पूर्व दिल्ली कोर्ट चार्ज फ्रेम करथिले बोली कहिसंती बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। चाकरी पाई जमी दुर्नीतिर सत बिहारवासी को जଣା अछि बोली केन्द्रमंत्री कहिसंती। राज्य में महामेंट सरकार गठन हेले 20 दिन मध्य प्रति परिवार जन को सरकारी चाकरी देवाकू प्रतिश्रुति दि जाउची। डिसेम्बर माँ और भौणी मानू मासकू 2500 टंका देवाकू इस्ताहार रे कहिछि महामेंट। एभली प्रतिश्रुति दे राज्यवासी को महागठबंधन भुआ बुलाइबाकू प्रयास करिथिबा कहिसंती बीजेपी शासक रविशंकर प्रसाद। खुशी खबर बढ़िला पेंशन की अष्टम वेतन कमिशन प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन शर्तावली को मंजूरी देइछि। जानुआरी 2026 अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबो संभावना रही। सरकार कमिशनर गठन कार्यादेश एवं समय सीमा को चूड़ांत कर सारिथिबा कैबिनेट बैठक पर सूचना देइछंती केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव।
ପ୍ୟାନେଲ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଦରମା ଗଠନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସିବେ ଏକାଠି, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା। ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ପରଦାରେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହର କଳ୍ପନାରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସୂତ୍ର ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ଟନର ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଦୁର୍ନୀତି କଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ 2025। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶବନ୍ତ କୁମାର ଜେଠୱା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 61ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ କି ବାତ୍ୟା? ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡା ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଝଟକାର ପବନ 110 କିଲୋମିଟର ବି ରହିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଦିନ ପ୍ରାୟ 61ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତ୍ୟା ଲାଗି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 48ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ସାରଣୀ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 11020 କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଜି ବାତିଲ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର, ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପାଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ, ଭାଇ ସହ ମିଶି ଗୁପ୍ତଚର ତଥ୍ୟ ପଠାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ଗିରଫ କରି ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଗୁପ୍ତଚର ନାଁ ଆଦିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ଫେକ୍ ପାସପୋର୍ଟ ରାକେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ତା ପାଖରେ ପୁଲିସ ଫେକ୍ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାର କିଛି ବିଦେଶ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏଜେନ୍ସି ସହ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପଚରାପଚରି ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଆଦିଲ ହସିନ୍ ଓରଫ ସୟଦ ଆଦିଲ ହସିନ୍ ଓରଫ ନସିମୁଦ୍ଦିନ ଉପରେ ନିଜର ଭାଇ ଅଖତର ହସିନ୍ ସହ ମିଶି ବିଦେଶକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଓ ଜେଲ୍ କାଗଜପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି।